हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एशिया में बसे एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाला हूं कि जहां पर एक सड़क ऐसी है जहां रात 9 बजे के बाद लड़कियां अकेले चलना छोड़ देती हैं और वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वही शहर है कि जिसकी तस्वीर देखकर लगता है जैसे यहाँ जिंदगी समंदर की लहरों जितनी पुरसकून है। रोशन पुल, रोमानवी साहिल और रात गए तक खुले रहने वाले कैफे, मगर इन रोशनियों के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे इस शहर में रहने वाली हर लड़की जानती है, मगर शायद ही कोई खुलकर बताता हो। यहाँ की नाइट लाइफ जितनी दिलकश है, इतनी ही मोहताज जिंदगी का तकाजा भी करती है। टैक्सी में बैठने का अंदाज, किस गली में रात को नहीं जाना, किस वक्त किस इलाके से बचना है, ये सब कुछ नस्ल दर नस्ल, माँ से बेटी और बहन से बहन तक मुंतकिल होता रहा है। और ये सिर्फ एक पहलू है। इस शहर में एक ऐसी बंदरगाह भी है जो कभी भी नहीं सोती, एक ऐसा साहिल जो हर गर्मी के मौसम में 90 लाख से ज्यादा लोगों के बोझ तले दब जाता है, और ऐसी गलियां जो दिन में कुछ और रात में कुछ और ही रूप दिखाती हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो इस शहर की रौनक भरी रातों को हर किसी के लिए एक जैसी नहीं रहती? वो कौन से ऐसे राज हैं जो इस शहर के रहने वाले अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शहर के बारे वो सारे राज बताने वाला हूँ जो इस शहर की चमकती तस्वीर के पीछे वाकई ही छुपे हैं। तो चलिए जानते हैं इस शहर को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी कोरिया के एक हैरत अंगेज और शानदार शहर जिसे दुनिया बुसान के नाम से जानती है। ये मुल्क के जनूब मशरिकी किनारे पर वाक़या है और सियोल शहर के बाद जनूबी कोरिया का दूसरा बड़ा शहर है। ये एक अहम बंदरगाही शहर भी है जो अपनी साहिली खूबसूरती, बड़ी बंदरगाह और टूरिस्ट मुकामात की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। सबसे पहले बात करते हैं इन औरतों की जो रात के वक्त टैक्सी में हमेशा पिछली सीट पर बैठना पसंद करती हैं। बहुत सी लड़कियां रात को टैक्सी लेते वक्त पीछे बैठती हैं, अपनी लोकेशन किसी दोस्त के साथ शेयर करती हैं, गाड़ी का नंबर भेज देती हैं और कभी कभार जानबूझकर फ़ोन पर बात करने का ड्रामा भी करती हैं। ये कोई इत्तफाकी आदतें नहीं हैं, बल्कि एक अजनबी के साथ बंद जगह में खुद को महफूज करवाने के लिए छोटे छोटे तरीके हैं। ये आदत किसी एक वाक़ये से नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल मिलने वाले तजर्बे से जन्म लेती है। बड़ी बहन छोटी को समझाती है, दोस्त दोस्त को खबरदार करती है। बुसान जैसे बड़े शहर में रहते ख़वातीन सीख जाती हैं कि अवामी जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ को हमेशा यकीनी कभी भी नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इस शहर में एक जगह है जिसे नोदोंग कहा जाता है, जहां आधी रात के बाद फजूल तजस्सुस नहीं करना चाहिए। दिन के वक्त ये बुसान की सबसे रंगीन और खुशगवार जगहों में से एक है। बाजार भरे रहते हैं, रोशनियां चमकती हैं और खाने की खुशबू हर तरफ फैली महसूस होती है। मगर आधी रात के बाद ये इलाका बदल जाता है, किसी ड्रोनी फिल्म की तरह नहीं बल्कि इस तरह कि दिन की चमक धमक हट जाने के बाद शहर का एक और ज़्यादा बंद और मुश्किल से समझ आने वाला चेहरा सामने आता है। मुकामी लोग जब रात को ज़्यादा तजस्सुस ना करने का मशवरा देते हैं तो ये कोई डरने वाली बात नहीं बल्कि एक अमली नसीहत है, क्योंकि रात को रोशनी कम हो जाती है, गलियां सुनसान हो जाती हैं और अनजाने हालात में फंसना आसान हो जाता है। एक तंग गली जो दिन में शॉर्टकट लगती है, रात को बंद रास्ता भी बन सकती है। इसके बाद इस शहर में एक जगह है जिसे हेवन डाई कहा जाता है। ये जगह खूबसूरत तो है मगर दम घोटने वाली भी है। जब भी बुसान शहर का जिक्र आता है तो सबसे पहले यही तस्वीर जहन में आती है, एक खुला साहिल, जदीद इमारतें और आरामदेह माहौल। ये साहिल तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है और बुसान का सबसे मशहूर साहिल समझा जाता है, मगर इसी शोहरत की वजह से यहाँ पर सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है।
سال 2024 کی گرمیوں میں اکیلے اس ساحل پر 90 لاکھ سے زائد لوگ آئے، جو بوسان کے تمام ساحلوں میں سب سے زیادہ تعداد تھی۔ چلنے کے لیے لوگوں کے درمیان راستہ بنانا پڑتا ہے، بیٹھنے کے لیے شور برداشت کرنا پڑتا ہے اور غروب آفتاب دیکھنے کے لیے بھی کیمروں کی چمک کے درمیان کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لڑکیوں کی جنہیں محفوظ رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بوسان کے لوگ سیدھی بات کرنے والے اور تیز رفتار سمجھے جاتے ہیں، مگر لڑکیوں کے لیے یہ خوبی اکثر ایک خاموش بوجھ بن جاتی ہے۔ بندرگاہی شہر کی تیز رفتاری کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کو صبح جلدی نکلنا اور رات دیر سے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے جذباتی سکون کے لیے بہت کم وقت بچتا ہے۔ فروری سن 2026 تک بوسان شہر میں ملازمت کرنے والے افراد کی تعداد 16,95,000 تھی، جو شہر کی مصروفیت ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ عمر، پیسے، شکل و صورت اور خاندانی دباؤ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بوسان دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے، مگر یہاں پر رہنا آسان نہیں ہے۔ لوگ اسے سیول شہر کے مقابلے میں زیادہ پرسکون شہر مانتے ہیں، روشن پلوں اور سمندر کنارے کیفیز کی وجہ سے۔ مگر سن 2024 کے اختتام تک بوسان کی آبادی 33 لاکھ تھی اور یہ جنوبی کوریا کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں کی بندرگاہ، سیاحت اور مسلسل چلنے والی شفٹیں اس شہر کو کبھی بھی رکنے نہیں دیتی۔ گامچان کا قصہ بھی دلچسپ ہے، جہاں شہرت خوف میں بدل گئی۔ یہ پرانی پہاڑی بستی کبھی غریب اور بھولی بسری تھی، مگر رنگین دیواروں اور تنگ گلیوں کی وجہ سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بن گئی۔ مگر یہاں رہنے والوں کے لیے یہ شہرت ایک تحفہ نہیں۔ اب سالانہ تقریباً 30 لاکھ ٹورسٹ آتے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کی نجی زندگی متاثر ہو چکی ہے۔ لوگ ان کے گھروں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں بناتے ہیں، گلیوں میں ہجوم لگا رہتا ہے اور ہر بار ٹورسٹ کے جانے کے بعد کوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ کرائے بڑھ جاتے ہیں، پرانے رہائشی آہستہ آہستہ علاقہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور گامچان آہستہ آہستہ ایک اصل بستی کے بجائے ایک تصویر بن کر رہ جائے گا۔ سومیون کا علاقہ مزاج میں رونق بھرا ہے، مگر یہاں مستی کبھی کبھار حد سے بڑھ جاتی ہے۔ بار، کریو کی روم، رات گئے کھلے ریسٹورنٹ اور روشن دکانیں اس علاقے کو کبھی بھی نہ سونے والا بنا دیتی ہیں۔ مقامی لوگ یہاں دن بھر کی تھکان اتارنے آتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایک ساتھ دباؤ نکالنے آ جائیں تو ماحول گاڑھا ہو جاتا ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار ایک چھوٹی سی بات بڑے جھگڑے میں بدل جاتی ہے۔ گوانگلی کی راتیں بھی نیند اڑا دیتی ہیں۔ گوانگان پل رات کو زیورات کی طرح چمکتا ہے، سمندر اس کی روشنی کو منعکس کرتا ہے اور کنارے کے کیفے ہمیشہ بھرے نظر آتے ہیں۔ تصویروں میں یہ جگہ ہوا اور رومانس کا مجموعہ لگتی ہے، مگر اصل میں جو چیز نیند نہیں آنے دیتی وہ لہروں کی آواز نہیں بلکہ شہر کا شور ہے۔ موسیقی، گاڑیوں کی آوازیں، کہکے اور پکارتی ہوئی آوازیں مل کر ایک ایسی صوتی طے بنا دیتی ہیں جو رات گئے تک پھیلی رہتی ہیں۔ بوسان کا کھانا سب سے لذیذ مانا جاتا ہے اور اسے سنبھالنا سب سے مشکل بھی ہے۔ یہاں کا کھانا کسی کمرے کے لیے سجایا نہیں جاتا، یہ سب کوئی تیز، گرم اور سیدھا سامنے ہوتا ہے۔ بندرگاہی شہر ہونے کی وجہ سے سمندری خوراک سے گہرا تعلق ہے۔ تازہ مچھلی، سکویڈ اور ہڈیاں یا سمندری گھاس سے بنایا گیا شوربا مقامی لوگوں کے لیے اصل ذائقہ وہی ہے جسے دیکھ کر اور سونگھ کر پہچانا جا سکے۔ بوسان جتنا نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز اور بھاری چلتا ہے۔ یہاں سمندر اور ہوا اس شہر کو سکون دینے والا تاثر دیتے ہیں، مگر چند دن یہاں مقامی رفتار کے ساتھ گزاریں تو معلوم ہوگا کہ یہ شہر کبھی بھی نہیں رکتا۔ ریلوے ٹریک پر بنی مشہور تصویری جگہوں سے مقامی لوگ کیوں ناخوش ہیں؟ مسئلہ تصویر کھینچنے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب مشترکہ جگہ صرف ایک تصویر کے لیے قبضے میں لے لی جائے تو روزمرہ زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ پٹریاں ٹرین کے لیے ہیں، راستہ گزرنے کے لیے ہے، مگر جب لوگ پوز بنانے اور ٹرین کا انتظار کرنے کے لیے رکنے لگیں تو پورا علاقہ
जाम हो जाता है। दोस्तों बुसान बंदरगाह एक ऐसी हकीकत है जो साबित करती है कि ये शहर 24 घंटे काम करता है। ये जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी कंटेनर बंदरगाह है। सन 2024 में इसने 24,42,000 कंटेनर्स हैंडल किए, जो एक रिकॉर्ड है। ट्रक ड्राइवर, डाक वर्कर, निगरान अमला, सफाई वाले और रात की शिफ्ट में काम करने वाले बावर्ची, ये सब इस बंदरगाह की वजह से काम करते हैं। बंदरगाह के पास 42.9 किलोमीटर लंबी बर्थ है। ये बैक वक्त 200 बार बहरी जहाज़ों को संभाल सकती है और सालाना 410 मिलियन टन सामान प्रोसेस करती है। दोस्तों बुसान आपको समंदर से भी ज़्यादा किसी गहरी चीज़ के साथ याद रह जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ समंदर देखने आते हैं और समंदर की यादें ही लेकर जाते हैं, मगर इसके पीछे 33 लाख से ज़ायद आबादी वाला शहर, जो एशिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक रखता है। सुबह के वक्त समंदर किनारे खड़े होकर सब कुछ पुरसकून लगता है, मगर चंद गलियां आ जाएं तो रफ्तार, सख्ती और हकीकी दबाव वाला शहर सामने आ जाता है। यही तज़ाद बुसान शहर को लोगों के जहनों में हमेशा के लिए बसा देता है। तो दोस्तों ये था जनूबी कोरिया का एक हैरत अंगेज और शानदार शहर बुसान। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।